الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Sadaqallahul Azim wa sadaqa nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kembali kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah selaku kewajiban kita sebagai umat Islam, salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi patiti yang pengamasian nakaring Allah Ta'ala mari kita ngasih. Mudah-mudahan sikuntu salawatta mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan menjadi saksi dari buku nakaring Allah Ta'ala bahwa kita ini adalah umat yang selalu setia kepada beliau, sehingga apa yang kita harapkan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti insyaallah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tidak menginginkan yang namanya kebahagiaan. Lalu bagaimana bahagia itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang bahagia itu bukan karena punya pangkat dan jabatan yang tinggi. Orang yang bahagia bukan karena mereka memiliki keluarga yang bermartabat. Orang yang bahagia bukan karena memiliki harta yang banyak. Orang yang bahagia bukan karena mereka bisa tertawa, bisa tersenyum setiap saat. Tetapi di sisi Allah, orang yang bahagia adalah dia selalu di dalam hatinya ada sifat qanaah, menerima apa adanya dari Allah dan selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hadirin jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Jai sekali pinjaman nasarian kikaring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi rasa-rasanya sedikit sekali kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Apakah itu nikmat iman? Apakah itu nikmat Islam? Apakah itu nikmat umur? Apakah itu nikmat sehat?
mereka baru menyadari dikala nikmat yang diberikan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah kita terlalu jauh. Nikmat sehat itu kita tidak bisa hitung nilainya seberapa. Maka seseorang bisa menyadarinya begitu pentingnya, begitu tingginya nilai nikmat kesehatan di saat dia terbaring di rumah sakit dan divonis oleh dokter bahwa penyakitnya susah untuk diobati. Maka disitulah terbayang kesadaran di saat kesehatan kita dicabut oleh Allah, maka harta yang kita timbun selama ini, uang yang kita timbun, uang yang kita tabung selama ini, kita tidak mengukurnya lagi seberapa banyak yang harus kita keluarkan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu, marilah kita jamaah selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah itulah orang-orang yang dekat, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sehingga Allah mengatakan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau hamba aku mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka pasti aku akan menambah yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau hamba aku mengingkarinya, hamba aku mengingkari nikmat yang aku berikan, maka tunggu balasan azabku yang begitu sangat pedih. Hadirin jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu timbul suatu pertanyaan. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat itu? Ante gamma carata untuk mensyukuri pinjaman nasareng kering Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali berkata, ada 3 cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, asyukrum bil qalbi. Mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita. Lalu bagaimana cara mensyukurinya dengan kalbi kita? Caranya adalah kita memahami, kita meyakini bahwa apa yang kita miliki, baik harta kita, keluarga, pangkat ataupun jabatan, semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan kita, pemahaman kita bahwa semua yang kita miliki adalah datangnya dari Allah, maka yakinlah kita tidak akan pernah merasa sedih. Kita tidak akan pernah merasa kecewa. Kita tidak akan pernah merasa sakit di saat Allah mencabut apa yang kita miliki itu. Dan apabila terpancar dalam hati kita selalu memahami bahwa nikmat yang kita miliki itu adalah pemberian Allah, maka yakinlah sifat kesombongan itu akan sirna sendirinya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Caranya bagaimana? Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Marilah kita memperbanyak membaca kalimat at-thayyibah. Alhamdulillah. Di saat kita mendapatkan yang bisa membahagiakan hati kita, maka pantaslah kiranya
kita mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmati tatamannus salihah. Segala puji bagi Allah, ada pemberian Allah, kita harus mensyukurinya. Tetapi bukan saja itu jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Di saat kita diberikan sesuatu yang kita tidak inginkan pun, kita pun dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kenapa demikian jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah? Karena kita meyakini bahwa di balik sesuatu yang tidak baik pemberian Allah, maka ada yang lebih baik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Olehnya itu, orang yang bersyukur itu adalah orang yang senantiasa melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, asyukur bil amali, bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah? Semua apa yang kita miliki, apakah itu harta kita, apakah itu keluarga kita, apakah itu pangkat dan jabatan kita, mari kita arahkan kepada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki bagaimana supaya Allah menyukainya? Maka dengan jalan infakkan dan sedekahkan sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana dengan keluarga kita supaya disayangi oleh Allah? Caranya, mari kita selalu membimbing keluarga kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jabatan kita, bagaimana pangkat kita supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka marilah pergunakan pangkat dan jabatan itu dengan penuh amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadarinya bahwa apa yang kita miliki, kehidupan kita di dunia ini, Allah tidak pernah akan memberikan sertifikat kepemilikan. Yang Allah berikan kepada kita, harta yang kita timbun, cuma mempunyai sertifikat hak pakai. Dan apa yang kita miliki, itulah yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Orang yang bahagia itu Pak, adalah orang yang selalu merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu sangat sempurna. Apa yang diberikan oleh Allah itu sangat cukup di dalam keluarganya. Yang kurang itu adalah ada pada diri kita semua. Apa kekurangan kita selama ini? Kita terkadang kurang mensyukuri di saat kita diberikan nikmat oleh Allah. Kita terkadang kurang sabar di saat kita diberikan ujian oleh Allah. Kita terkadang tidak reda di saat Allah menakdirkan kita. Bahkan di saat kita melaksanakan sesuatu, terkadang kita kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di umur yang panjang kita ini, di sisa-sisa umur kita, marilah kita pergunakan umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan Pak kita mendalimi diri kita? Sampai kapan kita mendurhakai diri kita? Sampai kapan kita membangkang atas apa yang diperintahkan oleh Allah? Itulah yang kita sadari.
mumpung kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, nikmat yang banyak, maka mari kita mendekatkan diri. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, sehingga apa yang kita harapkan, labuan kepanah-panahnya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, salewangan salar ya lerbukona karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbin nas malikin nas ilahin nas, asyhadu an la ilaha illallah alim bisudurin nas, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidun nas. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikum khairun nas. Amma ba'd fa ya ayuhan nas, ittaqullaha rabban nas, tanjung min waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sallu wa sallimu ala nabiyyikum khairun nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa baraka ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba war riba waz zina wa zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan wa an sa'iri biladil muslimina aman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuruni mashkurkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Salat jami'at rahimakumullah. Salatun. Istaw aqimu sufufakum wa tarasu wa suddul khalal i'tadilu. Sholli fadal jum'ah rakatain jum'ah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Wa ma'ana wa ana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله أكبر. Subhanallah. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد للسماوات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب
وجعلني نبيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا يحل القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا يحل القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلهنا يا الله يا ربنا سبحان الله سبحان الله العلي العظيم دائما كريما الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمته الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هون علينا في سكرات الموت
والعفو عند الحساب اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Allahumma shalli. Allahumma shalli. دعواهم فيها سبحانك الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita melaksanakan salat sunat pada Jumat, kita akan melaksanakan salat sunat tersebut kepada keluarga almarhum barangkali bisa berfoto ke depan. Ya, saya atas nama almarhum Haji Rosni Jamila bin Halim Nurdin. Insyaallah salat jenazah ini akan dipimpin oleh Madrasah kita Haji Muhammad Hajjah siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hajjah Rosni Jamila bin Halim Nurdin. Rosni Jamila bin Haji Nurdin. Binti Hajjah Rosni Jamila binti Halim Nurdin. Hajjah Rosni Jamila binti Halim Nurdin. Hajjah Rosni Jamila binti Halim Nurdin. Iya. Siap pada sembahyang. Harus jadi sini. Harus jadi sini masuk. Harus lakukan tentang Pak. Di sini itu anunya. Mundur. Terus itu pulang ke sini. استووا أصلي على هذه الميتة أربعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على وعلى آل الله أكبر اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها الله
أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ighfir lana ya Allah wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka khaira kullah ajilihi wa ajilihi ma 'alimna min wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna min wa ma lam na'lam. Ya Allah, rahmati yang kami salatkan hari ini ya mujibat doa sa'ilin. Allah ya mujibat doa sa'ilin, berikan terang di alam kuburnya beliau ya Allah. Allah jadikan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, amin. Taman dari taman surgamu ya Allah. Selamatkan beliau di alam kuburnya ya Allah. Rahmati beliau ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosanya beliau ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sayangi orang tua kami, sayangi beliau ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Angkat ke sana keluar. Ya menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Ya. Balik ke sini.